ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ 1950ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು, ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಂಗೋಲಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ನು, ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್ನು, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಕಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ತಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪಂದನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಸ್ಪಂದನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ 100-150 ಪೀಪಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ 400 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮಂದಿ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 150 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬಂದರು. ಸರ್, ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ? ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಯಾರ್ದು ಏನು ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಓನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಉತ್ತೇಜ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ತಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ, ಗೊತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 days ಬಿಫೋರ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಡೇಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಈ ಸಮಿತಿ 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು 3ನೇ ವರ್ಷ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಅವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕೋ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನೇನು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೊರ ತರ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಆಂಧ್ರ ಕಲಾ ಸಮಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಬ್ಬ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡೋದು, ಇವಾಗ ಯಾರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋರಿಲ್ಲ, ಸಗಣಿ ಹಾಕೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು కూడా నా ఒక సంక్రాంతి ముందుగానే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. ఇక్కడ యాక్చువల్గా చౌదరి నన్ను చెప్పినారు, మనం ఇది ఎందుకు మనం ముగ్గులు కాంపిటీషన్ ఇవన్నీ పెడుతున్నామని. ఇది ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మన సంక్రాంతి అనేది మన సంప్రదాయము, మన సంస్కృతి, మన ఒక హిందూ ఇది దాని గుర్తింపు మన చిన్న పిల్లల్లో కూడా రావాలి. మనకొకటే కాదు, ఈ పిల్లలు కూడా నేర్చుకోవాలి. సంక్రాంతి పండుగ అంటే ఏమి, మన సంప్రదాయం అంటే ఏమి, ముగ్గుల విలువ అంటే ఏమి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలిసి రావాలనేది ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం అయి ఉంటుంది. ఇది మనకి ఇక్కడ మన ఈ ఆంధ్ర కళా సమితి నుంచి ఒకటే కాదు, ప్రతి దగ్గర కూడాను ఇవి మనం చేసేది మన సంప్రదాయంగా మనం పెట్టుకున్నాము. ఈవెన్ మా కోర్టులో కూడా ఈ ముగ్గుల కాంపిటీషన్ ఇవన్నీ కూడా మేము పెడతాము. ఇది చేస్తున్నందుకు నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పిల్లలందరూ కూడా మన అంటే సంక్రాంతి విలువ ఏమి, ముగ్గుల విలువ, ఎందుకంటే ముగ్గులు వేసేది ఇప్పుడు అందరూ కూడా చాలామంది ఎవరింటి ముందు మనం చూడము. బట్ అట్లా కాకుండా మన సంప్రదాయం మళ్ళీ ముందుకు రావాలి, అది అందరూ జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని చెప్పని ఇలా చేస్తున్నామని చెప్పి నా అనుభవం. ఈ ముగ్గుల పోటీల్లో క్విజ్ కాంపిటీషన్ ఎలాగో ఉంటుందో, ఈ చుక్కలు పెట్టుకొని తర్వాత వాళ్ళ మనసుల్లో అది గుర్తు పెట్టుకొని ఆ ముగ్గు గీయటము, అందులో ఉండేటువంటి కళాత్మకమైనటువంటి ఆ హృదయాన్ని తర్వాత వివిధ రంగులలో వాళ్ళు చూడాల్సినటువంటి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ బొమ్మలు గీయటంలో కానీ, తర్వాత ఆ రంగులు కలపటంలో కానీ, వాళ్ళలో ఉండేటువంటి నిబిడీకృతమైనటువంటి ఆ కళలన్నీ బయటికి తీసుకురావటానికి మార్గదర్శకమే ఈ సంస్థలు కానీ, ఉపాధ్యాయుడు కానీ, గురువు కానీ, టీచర్ కానీ, మన ఏ ಪದ್ಧತಿలో చెప్పుకున్నా ಕೂಡ ಮೇಲಾಗಿದು ಗಡಿನಾಡುನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಂಧ್ರ ಗಡಿನಾಡು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಅವರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲುಗು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಆಂಧ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿನಾಡು ಏನಿದೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ
ಅದೇ ಇದು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಇದು ಮೇಲಾಗಿ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೈಲಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರೋದೊಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಮೇಲಾಗಿ ಗಡಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಾಮರಸ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವಿನ್ನು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ.